Magi-special fried rice tayo. Special fried rice. Small shrimp, egg. Yan. Alam nyo na yan. Mag-isa na tayo ng bawang, sibuyas. Lagyan na natin yung hipon para sa special fried rice. Ayan. Special fried rice natin yan. Lagyan natin kanin. Kanin lamig. Ayan. Ayan. Itlog. Itlog naman. Ayan na. Ayan na. Okay na yan. Okay na to. Tayo. Lagyan natin yung spring onion dressing tayo. Ayan. Okay na to. Ilang beses na okay yan ha. Special fried rice din. Kain na.